यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहते हैं। खुदा की पहचान के मौजू पर ये 7वां पैगाम पेश करते हैं। इस पैगाम के बाद मुख्तलिफ मौजूआत के बारे में पैगामात पेश करेंगे। बराए मेहरबानी आप इन पैगामात को लाइक भी करें और दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करें और उसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत शुक्रिया। कुल कायनात का खालिक व मालिक जिंदा और सच्चा है और वो वाहिद खुदा है। उस जैसा और कोई नहीं, उसका कोई सानी नहीं। वो मेहरबान, रहीम व करीम, पुरफजल और शफीक आसमानी बाप है। खालिक व मालिक कादिर मुतलक खुदा ने अपने अब्दी, जलाली, सच्चे और जिंदा पाक कलाम यानी बाइबल मुक़द्दस में अपनी पहचान के बारे में बहुत कुछ जाहिर किया है। खुदा के पाक कलाम के मुताबिक खुदा रूह है। वो तमाम रूहों का बाप है। उसने ही सबको वजूद बख्शा है। और खुदा पाक है, वो कदूस है। खुदा रास्तबाज है और खुदा मोहब्बत है। खुदा नेक है। खुदा हर बात में हर तरह से कामिल है। खुदा नूर है। खुदा जलाली है। खुदा आदिल है। खुदा मुनसिफ है। खुदा की ज़ाते पाक से मुताल्लिक़ तमाम मार्फत और गहरे भेदों का मुकाशफा देने वाला और उन भेदों को जाहिर करने वाला सिर्फ एक ही है, यानी खुदा का पाक रूह, रूल कुद्स। खुदा का पाक रूह खुदा है, वो पाक है। खुदा की ज़ाते पाक में किसी तरह के गुनाह और नाराज़गी का नामो निशान तक नहीं। खुदा खुद सच है, उसका कलाम सच्चा है। खुदा की ज़ाते पाक में किसी तरह से भी झूठ का नामो निशान नहीं। खुदा की ज़ाते पाक में ज़रा भी तारीकी नहीं। खुदा के कलाम पाक की गवाही है कि खुदा रूह है और वो ढूंढता है सच्चे परस्तार जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। बाइबल मुक़द्दस की पहली किताब के पहले बाब की 26 आयत में लिखा है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं। और खुदा ने अपने इस नेक और पाक इरादा के मुताबिक इंसान को खलक किया। इंसान को खुदा ने रास्ती, पाकीज़गी और जलाल जैसी नेमतों और सिफ़तों की दौलत से नवाजा और ज़मीन पर दीगर तमाम मखलूक़ात पर इख्तियार बख्शा। खुदा की मर्ज़ी में था कि इंसान के ज़रिया ज़मीन पर अपनी पाक, अब्दी और जलाली बादशाही का इख्तियार और राज कायम करे और बादशाही के असूल राइज करे। खुदा ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया। खुदा ने इंसान को पाक और जलाली हालत बख्शी, लातदाद नेमतों और बरकतों से नवाजा। खुदा ने इंसान को आला दर्जा की जहानत से नवाजा और खुदा ने इंसान को आज़ाद मर्जी भी बख्शी और चुनाव करने का इख्तियार और सलाहियत अता की और अपने उस चुनाव को तब्दील करने या उसे उलटने यानी उसे रिवर्स करने का भी इख्तियार दिया। ऐसा इख्तियार किसी और मखलूक को नहीं दिया गया। और उस मौका पर इंसान को खुदा से सिर्फ एक हुक्म मिला और इसी में इंसान का इम्तहान था कि खुदा की बख्शी हुई अनगिनत नेमतों और बरकतों और खुदा की कामिल मोहब्बत के जवाब में इंसान क्या चुनता है। इंसान की फरमानबरदारी और ताबेदारी से ही इंसान की मोहब्बत और वफादारी और खुदा पर उसके ईमान और भरोसे का सबूत मिलता। मगर इंसान ने उस मौका पर गलत चुनाव किया। इंसान ने खालिक व मालिक के सच को रद्द किया और इब्लीस के झूठ को माना और जिंदगी के सरचश्मा
سے اس کا رشتہ اور تعلق منقطع ہوا سدا کے لیے۔ تب سے انسان مستحق ٹھہرا ابدی موت کا، ابدی ہلاکت کا، سدا کی بربادی اور فنا کا، اور اس کے علاوہ ہمیشہ کے لیے سخت عذاب کی کڑی سزا کا، آگ اور گندک کی جھیل میں جلنا ہمیشہ کے لیے ابلیس اور اس کے مکروہ ٹولہ کے ہمراہ۔ خدا سچا اور راست باز ہے، اور اسی لیے اس نے ہر بات بالکل سچ اور بالکل واضح طور پر کہی حضرت آدم کو کہ جس دن تو نے نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھایا تو مرا۔ ایسا نہیں کہ خدا نے آدم کو کوئی چھوٹی سی بات، کوئی ہلکی سی بات کہی اور وہ بھول گیا۔ یہ بھولنا بلانا تب نہیں تھا، تب انسان سے گناہ سرزد نہ ہوا تھا، تب خدا کی کسی مخلوق پر لعنت نہ تھی۔ اس لیے یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ آدم بھول گیا۔ انسان نے اپنی مرضی سے خدا کی حکم عدولی کی اور وہ خدا سے باغی ہوا ابلیس کی طرح، اور اس نے خدا سے غداری کی۔ انسان نے جتنی بڑی اور سنگین خطا کی اس کے مطابق سزا طے تھی عدل و انصاف کے مالک سچے اور زندہ خدا کی طرف سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خدا نے اپنی بابت یہ بھی ظاہر کیا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ کہ خدا محبت ہے، اور انسان کے ساتھ خدا کا رشتہ اور تعلق محبت کا رشتہ ہے۔ یہی رشتہ خدا چاہتا ہے، یہی رشتہ اسے پسند ہے۔ اسی رشتہ کے لیے خدا نے انسان کو خلق کیا، اور جیسا خدا کے پاک کلام سے واضح ہوتا ہے، اسی رشتہ کی بحالی کے لیے خدا کا سچا کلام مجسم ہوا اور انسان کی صورت میں دنیا میں آیا تاکہ بنی نوع انسان ابدی موت و ہلاکت سے بچائے جائیں اور خدا باپ کے ساتھ انسان کی صلح کرائے اور محبت کے رشتہ میں انسان کو کامل طور پر بحال کرے۔ اس نجات دہندہ کے بارے میں انجیل مقدس کی گواہی سنیں۔ رسولوں کے اعمال اس کے 10 باب کی 38 آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا۔ وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھوں سے ظلم اٹھاتے ہیں شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ میرے عزیز، جس شفا کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ محض کسی بدنی تکلیف سے شفا نہیں، در حقیقت وہ شفا ہے گناہ کے موذی روگ سے۔ وہ روگ سب سے بڑا اور اتم روگ ہے جس سے کوئی بھی انسان نہیں بچا سوائے ایک کے جو سب انسانیت کا نجات دہندہ ہے، کیونکہ وہ گناہ سے مغلوب نہیں ہوا۔ وہ ہر ایک بات میں ہم میں سے ہر ایک کی مانند ہر طرح سے آزمایا گیا، لیکن اس نے گناہ نہ کیا۔ وہ گناہ سے ہارا نہیں۔ وہی ہے خدا کا بھیجا ہوا حقیقی نجات دہندہ اور مخلصی دینے والا، جس کی ذات میں گناہ نہیں۔ متی رسول کی معرفت انجیل کے 28 باب کی 18 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ صرف یسوع مسیح کا ایسا اختیار ہے۔ صرف اس نے ابلیس کو شکست دی ہے۔ صرف اس مکتی داتا نے خدا کے عدل و انصاف کے سارے تقاضے 100% پورے کیے ہیں۔ اس نے خدا کے پورے قہر اور غضب کو سہا 100% تمام انسانوں کے بدلے، تاکہ ہم انسان بچائے جائیں۔ یسوع مسیح نے ایک بھید ظاہر کیا، خدا کی محبت اور خدا کے احکام کی تعمیل کے آپسی تعلق کا۔ اس بھید پر دھیان دیں تو وضاحت ملتی ہے حضرت آدم اور ماں ہوا کے اس امتحان کے بارے میں۔ وہ محبت کا امتحان تھا جس میں وہ ناکام رہے۔
यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस के 15 बाब की 9 से लेकर 14 आयात में इस तरह मरकूम है, जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। मेरा हुक्म यह है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो, और इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ, अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। खुदा के कलाम से हम ये सीखते हैं कि खुदा के हुक्म को मानने से और उस पर अमल करने से ही हम मोहब्बत के इस रिश्ता में कायम रहते हैं। हजरत आदम और माँ हवा ने अबलीस के झूठ और फरेब में फंसकर खुदा के सच्चे हुक्म को तोड़ा। खुदा अपनी पाक फितरत और अपने नेक इरादों के मुताबिक अहद बांधता है, और खुदा अपने हर अहद को 100% पूरा करता है। ऐसा ही अहद खुदा ने आदम और हवा से कायम किया, लेकिन उन्होंने खुदा की सच्ची मोहब्बत को छोड़ा। उन्होंने उस पाक अहद को तोड़ा। उन्होंने जिंदगी के खालिक व मालिक यानी जिंदगी के सरचश्मा को खैर बहाद का, और नतीजा हुआ उनकी अब्दी मौत व हलाकत और हमेशा की बर्बादी। चूँकि खुदा मोहब्बत है और खुदा रास्तबाज है, खुदा अपने अहद से फिरता नहीं। इंसान बेवफा हो भी जाए तो भी खुदा वफादार रहता है। खुदा के सच्चे कलाम में पाक में बार बार हम खुदा की आवाज़ सुनते हैं, मेरे पास लौट आओ। एक और आवाज़ भी सुनते हैं कि खुदा किसी की हलाकत से खुश नहीं होता। वो फरमाता है कि ईमान लाओ और हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाओ। खुदा ने राह मुहैया कर दी है, वो सच की राह है और वो जिंदगी की राह है। यूहन्ना की मार्फत अंजील के 14 बाब की 6 आयत में यीशु मसीह का फरमान मंदरज है। यीशु ने उससे कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। बहुत से लोग तलाश करते हैं बिला नागा सच्ची और सीधी राह, लेकिन पाते नहीं, जबकि उस जिंदा और सच्ची राह ने तो कब से दावत दे रखी है। यीशु मसीह ने बड़े ही वाज़े और दो टोक तरीका से अपनी शनाख्त दी है अपने पाक कलाम में। दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं, जिंदगी की राह वो खुद हैं, सच की राह वो खुद हैं, खुदा के पास लौट आने की राह वो खुद हैं। इंसान के ज़िम्मा सिर्फ इतना काम बाकी है, यानी दुरुस्त चुनाव करना। खुदा के पास लौट आने के लिए खुदा की मुहैया की हुई राह को चुने, खुदा की तरफ पलटें। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक तौबा का लफ्ज़ और तौबा का अमल बड़ी अहमियत का हामिल है। इससे इस तरह बयान किया जाता है कि 180 दर्जा पलटना या मुड़ना खुदा की तरफ, 180 डिग्री टर्न बैक टू गॉड, यानी अपनी पुरानी डगर और पुरानी सिमत को छोड़ना और अपनी मर्जी को तर्क करके खुदा की मर्जी को तरजीह देना, अपनी खुदी का इनकार करना। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक तौबा के मानी हैं पुरानी इंसानियत की फितरत से छुटकारा और इंसानी अक्ल, सोच, नीयत, जहनियत, ख्यालात का यकसर बदलाव। खुदा के सच को तस्लीम करना और अपनी गुनाहगार हालत से तौबा करके अबलीस की राह को तर्क करना और खुदा के पास लौट आना। लेकिन
کیا انسانی لحاظ سے ایسا کرنا ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ خدا کا دیا ہوا طریقہ یہ ہے کہ گنہگار انسان کے دل کی زمین کو اچھا اور زرخیز بناتا ہے خدا کا پاک روح، اور خدا کا سچ خدا کے کلام کی صورت میں بیج کی مانند بویا جاتا ہے انسان کے دل میں، یعنی اس کی روح میں، اور اس بیج سے زندگی کا پھل جاری ہوتا ہے، اور خدا کا روح موت سے چھڑا کر نئی زندگی میں لاتا ہے۔ خدا زندگی ہے۔ خدا کا پاک روح ایمان لانے والے ہر ایک انسان کو خدا میں لاتا ہے یسوع مسیح کے وسیلے۔ خدا باپ نے اپنے پاک روح کو اس کام کا ذمہ دے رکھا ہے اور اسے آپ کی تلاش ہے۔ کلام پاک میں رومی کے نام خط کے 10 باب کی 9 آیت میں لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ جس قدر آپ کی منت خدا کے حضور سچے اور مخلص دل سے ہوگی، اسی قدر آپ کی دعا حقیقی ہوگی، اور اسی قدر آپ کی توبہ اور آپ کی معافی بھی یقینی ہوگی۔ شک کو بالکل جگہ نہ دیں۔ یاد رکھیں، خدا کا پاک روح اس موقع پر آپ کی مدد کے لیے موجود ہے۔ آپ اکیلے اور بے بس نہیں ہیں۔ خدا کا پاک روح آپ کو یسوع سے ملانے کے لیے اس وقت حاضر ہے۔ آئیں میرے ساتھ مل کر خدا کے حضور دعا کریں اس طرح: اے خالق و مالک، میں گنہگار ہوں، مجھ پر رحم فرما اور میرا ہر ایک گناہ معاف کریں یسوع مسیح کے نام کے وسیلے۔ مجھے یسوع کے لہو کی طاقت سے پاک و صاف کر دیں اور اپنے پاک روح سے معمور کریں۔ اے روح پاک، مجھے خدا کے پاک کلام کی تعلیم دیں اور کلام کے گہرے بھید ظاہر کریں، اور پاک کلام کو ماننے کا اور اس پر عمل کرنے کا پورا فضل دیں۔ آج سے میرا اقرار اور میرا ایمان ہے کہ میری نجات کے لیے یسوع مسیح مصلوب ہوئے اور خدا باپ نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا۔ یسوع مسیح کے پاک نام میں میری منت سن لیں، آمین۔